Então, a primeira pergunta que nós temos aqui para fazer para o Nazir é como ele decidiu ser um psicanalista de crianças. Não é comum que os homens sejam psicanalistas de crianças. Então, como é que o Nazir se encontra nesse caminho para ser um analista de crianças? Monsieur, Monsieur Hamad, est-ce que vous m'écoutez? Nous n'avons pas pu mettre en marche la traduction simultanée, donc nous allons le faire en consécutif. D'accord. Et alors, je suis désolée. Je vous demande juste de couper un peu votre discours pour que je puisse traduire à la suite. Donc, la première question qui vous est posée, c'est comment est-ce que vous avez décidé de devenir psychanalyste infantile, psychanalyste d'enfant? Écoute, écoutez, c'était une question intéressante, tout simplement parce que, ma question à moi, comme le disait Dolto, elle dit, c'est les enfants qui nous ont appris la psychanalyse. Uhum. É uma pergunta interessante porque para pessoas da minha geração, e como o dizia, inclusive Dolto, são as crianças que nos ensinaram a psicanálise. Et pour apprendre la psychanalyse avec les enfants, il fallait arracher la psychanalyse à ce que Françoise Dolto a dit la terreur. Est-ce que Françoise Dolto a dit la peur? Il fallait, pour apprendre la Mhm, psychanalyse avec les enfants, Dolto a dit, c'est les enfants qui nous apprennent et pour qu'on puisse devenir psychanalyste d'enfants, il faut apprendre l'écoute. uhum. Na verdade, quando isso se dá, quando aprendemos a psicanálise com as crianças, para que isso aconteça, nós precisamos arrancar, de certa forma, a psicanálise do seu universo clássico e aprender a escutar as crianças. Et pour devenir psychanalyste d'enfants, à l'époque, il fallait arracher la psychanalyse à la terreur. E para nos tornarmos psicanalistas de crianças, nesta época, tínhamos que arrancar a psicanálise do terror. La terreur à trois niveaux, de l'institution, des psychanalystes et de l'écoute. E esse terror, ele tem três níveis. Era o terror das instituições, o terror dos psicanalistas e o próprio terror da escuta. Parce que Lacan, comme Dolto d'ailleurs, pour avancer dans la psychanalyse, il fallait effectivement se rebeller contre l'institution. Porque Lacan, como Dolto, ambos perceberam que para avançar na psicanálise era preciso revoltar-se contra as instituições. Parce que vous savez, si vous revenez à l'histoire freudienne, le- la psychanalyse avec l'enfant s'arrêtait seulement à la période oedipienne. Porque se voltarmos à psicanálise freudiana, no que diz respeito à psicanálise das crianças nesse âmbito, precisávamos, on devait retourner Et ça s'arrêtait à isso, l'Oedipe. sim, isso, sim, perdão, isso parava no Édipo. Isso, na psicanálise freudiana, a psicanálise das crianças parava no Édipo. Autrement dit, l'avant, Freud ne croyait pas à la psychanalyse de l'enfant avant l'Oedipe. Em outras palavras, Freud não acreditava na psicanálise das crianças antes do Édipo. Vous voyez les progrès, c'est-à-dire il fallait des femmes culottées comme Mélanie Klein. C'était vraiment la révolte de Mélanie Klein qui a introduit les pré-Oedipe. E foi preciso que mulheres muito corajosas como Melanie Klein viessem introduzir o pré-Édipo.
Françoise Dolto a fait exactement la même chose. Françoise Dolto fez exatamente a mesma coisa. La même chose, c'est-à-dire, elle s'est révoltée, elle a osé, elle s'est imposée, tout simplement parce que Lacan avait confiance en elle et elle avait confiance en Lacan. E Françoise Dolto, ela fez a mesma coisa. Ela ousou, ela se impôs. E isso se deu, em grande parte, porque Lacan confiava muito em Françoise e Françoise também, reciprocamente, confiava em Lacan. Il y avait, ils s'appelaient entre eux, ils s'appelaient les petits dragons et les grands dragons. Eles se chamavam entre eles de do pequeno dragão e do grande dragão. Vous voyez, les grands dragons, c'est Lacan, les petits dragons, c'est Françoise Dolto. Et en Como fait, vocês podem imaginar, o grande dragão era Lacan e o pequeno dragão era Françoise Dolto. et c'est vrai, quand vous entendez les témoignages des autres psychanalystes de l'école freudienne, par exemple Melman nous disait, devant Dolto, on était des enfants en culotte courte. E isso é verdadeiro quando vocês escutam os testemunhos de psicanalistas da escola freudiana, por exemplo, Melmon. Melmon sempre dizia que, diante de Dolto, nós éramos psicanalistas crianças ainda, com as calças curtas. Je pense que vous avez, je ne sais pas ce que vous avez, si vous avez compris ce que je voulais dire par terreur. Eu não sei se vocês aprenderam bem o que eu quis dizer por terror. Ce que Dolto voulait dire, si on se contente d'obéir, de rester dans effectivement le discours psychanalytique admis, reconnu, Dolto dizia que se nós nos mantivermos nesse comportamento de obedecer, de ficar naquele discurso psicanalítico que é admitido, que é reconhecido, hein, on ne peut plus avancer, on stagne. não podemos mais avançar, simplesmente estagnamos. Pourquoi la terreur nous vient aussi de son psychanalyste? Parce que effectivement, c'est les transferts que que nous avons établis avec notre psychanalyste fonctionnent comme un surmoi qui nous empêche effectivement d'avancer. E por que falamos de terror também com relação aos psicanalistas? Porque a transferência que estabelecemos com o nosso psicanalista, com o nosso terapeuta, é nosso superego que está ali diante e que Et nos la première, impede de avançar. c'est pour cela, c'est Dolto qui me l'a appris ça. La première fois, je suis allé la voir chez elle. E é doutor J'étais que me au, ensinou isso a primeira vez que eu a fui ver na casa dela. je suis allé lui soumettre quelques questions, quelques observations autour de l'adoption. Eu fui à casa dela para lhe submeter algumas questões, algumas hipóteses com relação à questão da adoção. Et effectivement, Dolto n'avait pas encore une grande expérience en adoption, n'avait pas du tout une expérience en adoption. E de fato, o doutor não tinha muita experiência na época sobre adoção, ou quase nenhuma. Alors, je lui explique, je lui pose mes questions, je lui explique la problématique de, de mon travail avec les enfants et les parents. Je lui propose les hypothèses, je lui expose les hypothèses de travail que j'avais établies avec
avec les parents. Et puis, en sortant, Dolto m'a dit, merci beaucoup, vous m'avez beaucoup appris. E aí é nesse momento, junto com ela, que eu lhe exponho as minhas hipóteses de trabalho, a problemática do meu trabalho com as crianças e os pais, e particularmente a linha diretora, né, da minha tese. E ao sair dali, ela me diz: muito obrigada, eu aprendi muito com você. Et moi, j'étais vraiment surpris. Je lui ai dit, écoutez, je suis venu apprendre. Et c'est vous qui vous inversez les choses pour dire que c'est moi qui vous ai appris. E eu fiquei muito surpreso e eu disse a ela: sou eu que vim aqui para aprender. E você, a senhora está invertendo as coisas, ao me dizer que é a senhora que aprendeu comigo. Elle s'est mise à rire. E ela se Je lui, pôs a rir. je lui ai dit, pourquoi vous riez? Elle m'a dit, vous oubliez les fondamentaux de la psychanalyse. C'est les savoirs et du côté des patients. E eu Et c'est perguntei dans a ce... ela por que ela estava rindo, e aí ela me disse: você está esquecendo os fundamentos da psicanálise, que é essencialmente a escuta e a Voilà. reação. Elle m'a dit, vous êtes venu m'exposer ce que vous avez entendu de ces patients. Et voilà, Os- c'est un... Ouais. Oui, allez-y. Et voilà, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Moi, je ne les connaissais pas. Et c'est grâce à vous que j'ai appris ça. O senhor veio me expor aquilo que o senhor tinha escutado dos pacientes, e tudo isso para mim era algo muito novo, e eu pude aprender com isso. Voilà, la, la terreur nous empêche d'écouter. Et quand ça nous empêche d'écouter, on n'est plus disponible d'entendre et d'apprendre. E o terror, o que ele faz é que ele nos impede de escutar, e quando estamos impedidos de escutar, não podemos mais aprender e nem ao menos ouvir. Moi, j'ai connu, quand j'ai commencé mon travail en adoption, j'ai connu la position de mes collègues et qui me disaient, quand je commençais à parler de l'adoption, mes collègues me disaient, mais qu'est-ce que tu nous racontes? On est tous des enfants adoptés. Eu passei por várias dificuldades nesse meu trabalho sobre a adoção. A posição dos meus colegas era sempre surpreendente. Eles me diziam sempre: mas por que você está trabalhando sobre isso? Somos todos crianças adotadas. Vous voyez, c'est un exemple type de comment on peut arrêter d'avancer, arrêter d'entendre et arrêter d'apprendre. E esse é um exemplo típico de como, em geral, nós podemos parar de progredir, parar de compreender e de escutar e de aprender. Hmm. C'est-à-dire, moi, ma réponse était simple. J'ai dit, il y en a qui sont un peu plus adoptés que les autres. E a Et minha resposta era simples, eu dizia: há alguns que são mais adotados do que outros. c'est vrai qu'on est adopté par nos parents biologiques, mais les autres n'étaient pas adoptés par leurs parents biologiques. C'est pour cela on les a envoyés en adoption. E é bem verdade que nós somos adotados por nossos pais biológicos, mas há crianças que não o são, e é por isso que elas são enviadas para adoção. Vous voyez, c'est pour cela qu'il ne faut pas renoncer quand on pense avoir écouté quelque chose de nouveau. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas renoncer. E é por isso que não devemos renunciar quando escutamos algo novo, não devemos ter medo e renunciar a tentar entender melhor.
esse novo? Je vous dis ça parce que si les quelques psychanalystes qui se sont occupés des enfants ont renoncé à ce qu'ils avaient entendu de nouveau, la psychanalyse avec les enfants n'aurait pas progressé comme c'est actuellement le cas. Eu digo isso porque se os primeiros psicanalistas que trabalharam com crianças tivessem renunciado, a- assim que eles tivessem ouvido, escutado algo novo, então nós não teríamos progredido e não estaríamos trabalhando tão bem quanto trabalhamos com crianças atualmente. Entre, entre Françoise Dolto et Lacan, il y avait un malentendu, mais très enseignant. Entre François Dolto e Lacan havia um mal-entendido por conta da posição de cada um, aquele que ensina e aquele que recebe. Je vous donne un exemple. Un jour, Dolto était en train de parler dans dans un congrès et Lacan qui l'écoutait, Lacan se penche sur la personne qui était à côté de lui et lui dit, je ne comprends rien à ce qu'elle dit, cette femme, mais combien c'est juste ce qu'elle dit. E o exemplo é o seguinte: François Dolto estava fazendo uma apresentação num congresso e Lacan estava no auditório e na qualidade de ouvinte. E aí ele virou-se para a pessoa que estava ao seu lado e disse: Eu não entendo nada do que ela está dizendo, mas o quanto é correto tudo o que ela disse. Et elle disait de lui la même chose. Elle dit à Lacan, je comprends rien à ce que vous dites. Et Lacan lui dit, mais vous n'avez pas besoin de comprendre puisque vous faites ce que j'ai dit. E Hmm. Françoise Dolto também agia dessa forma. Ela dizia a Lacan: Eu não entendo nada daquilo que você diz. E ele respondia a ela: Mas você não precisa entender, já que você age em função do que eu digo. Vous voyez, ça s'appelle des malentendus féconds. E esses mal-entendidos, nós os consideramos como mal-entendidos fecundos. C'est-à-dire comment chacun, dans, dans son travail, dans son élaboration, dans son écoute, dans ce qu'il essaie de formuler, comment c'est nouveau pour les autres. Isso significa, essa fecundidade, essa fertilidade, é esse processo em que cada um, no seu trabalho, na sua elaboração e na sua tentativa de formulação, tenta criar algo Sylvie? novo. Donc, pour moi, c'est vraiment en adoption, j'ai, j'ai eu la même situation, c'est-à-dire comment avancer dans mon travail, comment les théoriser et comment les faire entendre aux psychanalystes. Então, eu tive eu estava diante dos mesmos desafios no meu trabalho sobre a adoção. Eu me perguntava isso, como avançar, como interiorizar e como falar sobre isso aos psicanalistas, meus colegas. Il fallait du temps, il fallait beaucoup de débats, il fallait effectivement beaucoup de courage et il fallait cette insistance de ma part de ne pas renoncer. Foi preciso muito tempo, foram precisos muito debates, foi precisa muita coragem da minha parte e uma resiliência, ou seja, a determinação de não renunciar. Voilà. Vous voyez, quand je dis la psychanalyse avec l'enfant est un apprentissage avec l'enfant, c'est vraiment parce que l'écoute, c'est autre. Pourquoi c'est autre? Parce que ça touche les préodipes, ça touche ce qui n'a pas été enseigné avant,
et ça touche sa propre psychanalyse. A-t-on travaillé le pré-Oedipe soi-même dans le cadre de son travail psychanalytique? E, como eu disse a vocês, a psicanálise de crianças, ela é ela é, antes de qualquer coisa, uma aprendizagem com as crianças. E ela é tão complexa e tão incrível porque ela se baseia em vários pontos. Ela depende de vários elementos. É uma outra forma de escuta, é um trabalho sobre o pré-édipo. É saber escutar e interpretar de forma diferente do que fazíamos anteriormente, é saber trabalhar a sua própria terapia e o seu próprio pré-édipo. C'est pour cela, Dolto disait, pour être psychanalyste avec les enfants, il faut que chaque analysant ait analysé le pré-Oedipe. Sinon, on E, ne peut pas être psychanalyste d'enfant. e Dolto dizia que para ser psicanalista de crianças, cada analisando deve ter analisado o seu pré-édipo, porque senão ele não poderá ser terapeuta de crianças. Autrement dit, pour elle, il faut avoir révisité l'enfant en nous. Então, para Pour- ela, isso significava revisitar a criança que está em nós. Voilà, c'est pour cela elle dit, les Lacaniens, ceux qui ont été analysés par Lacan, sont capables de devenir psychanalystes d'enfants, tandis que les Freudiens classiques, les Freudiens orthodoxes, effectivement, puisque ça s'arrête à l'Oedipe, on ne peut pas prendre les petits-enfants en psychanalyse. Uhum. E é por isso que ela acreditava que os lacanianos, ou seja, aqueles que tinham sido analisados por Lacan, eram mais capazes de serem terapeutas de crianças, porque para os freudianos ortodoxos, tudo parava no Édipo. Então, eles não eram capazes de ir até o pré-Édipo. E isso impossibilitava a psicanálise de crianças. Et pour avoir une idée claire de ce que je suis en train de vous dire, relisez les cas de Hans. Relisez les cas de Hans et vous allez découvrir que Freud et son père sont tous en train d'inculquer les complexes d'Édipe à Hans. C'est-à-dire, tu aimes ta mère et tu es en rivalité avec ton père. Voilà. Dès le Uhum. départ, on n'arrête pas à lui dire ça là. Et donc, c'est pour, on peut imaginer une psychanalyse de cette nature-là laisse toute une tranche inconnue à la psychanalyse. E vocês podem, para ter uma ilustração ah, do que eu estou dizendo especificamente, vocês podem ter uma ilustração lendo o caso de Hans. Vocês verão, nesse caso de Hans, que Freud e seus pares não pararam de tentar inculcar o complexo de Édipo a Hans, ou seja, que ele estaria apaixonado por sua mãe e que ele odiava o seu pai. Eles não param de dizer isso. E então percebemos por aí que uma psicanálise, uma terapia clássica, freudiana, deixa toda uma camada de desconhecido, algo que não é tratado ali. Hmm. Quand on travaille avec Dolto, surtout quand on fait une supervision avec Dolto, on découvre petit à petit la, euh, la théorie psychanalytique, comme Dolto l'envisage, comme Dolto l'a, l'a, l'a travaillé. Uhum. Par exemple, Quando
quando fazemos um trabalho com o doutor, uma supervisão com o doutor, somos capazes de descobrir pouco a pouco a teoria psicanalítica de doutor, como a Mm. doutor abordava essa teoria psicanalítica. Voilà, l'histoire des générations, par exemple. Je vous donne un exemple. Une fois, j'ai reçu dans mon cabinet une mère avec son fils. La mère était très fâchée contre son fils. Elle s'est installée sur le fauteuil et son fils, qui s'est assis comme un chien sur ses pieds. Eu vou dar exemplo de você, um exemplo a vocês que ilustra a história das gerações. Eu recebi no meu consultório uma mãe e um filho. A mãe estava muito brava com o seu filho. Ela sentou na poltrona e o seu filho ficou aos seus pés, como se ele fosse um cachorro ali. Et elle était en train de parler de son fils, et son fils est assis par terre à ses pieds. Et elle s'adressait à moi en disant, et regardez-le, il est méchant, il n'est pas gentil. Et, et elle n'arrêtait pas de dire vraiment une méchanceté incroyable à son sujet. O que acontecia durante essa sessão é que a mãe, ali sentada na poltrona, não parava de falar do seu filho, que estava sentado aos seus pés. E ela não parava de dizer que ele era muito malvado, que ele não era gentil, e incessantemente ela falava mal do seu filho. Et moi, j'étais débutant à l'époque, et cette femme, la colère est montée en moi et j'étais capable de la mettre à la porte. Eu estava começando a minha carreira na época e eu sentia uma raiva que subia em mim, a tal ponto que eu me sentia capaz de colocá-la para fora. Heureusement pour moi, j'ai réussi à dominer un petit peu ma colère. Et puis, je suis allé parler à Dolto de ma colère. E ainda bem, por sorte, consegui dominar a minha raiva e fui falar a doutor sobre essa raiva que senti. Et puis, plus je parlais de ma colère à Dolto, plus il riait. C'est vraiment, il était comme ça. E mais eu falava da minha raiva a doutor, mais ela ria. Doutor era assim. Et je lui dis, ben, c'est ça que ça vous fait? Il m'a dit oui. Qu'est-ce que vous E, voulez que ça me fasse? e eu disse a doutor, mas é dessa forma que você reage? E ela me respondeu, mas o que você quer que eu faça? Elle m'a dit tout simplement, vous n'avez pas compris que vous n'avez pas d'humour. Vous n'avez pas d'humour. La colère, c'est vraiment le manque d'humour et le manque effectivement de, de nuances. E ela me disse em seguida: Você não entendeu que você não tem senso de humor. A raiva é a ausência de senso de humor, a ausência de nuances. Et puis, elle rajoute, si vous aviez un peu d'humour, vous auriez pu dire à cette femme, mais madame, vous parlez de votre fils en des termes un peu sévères, mais sachez que les chiens ne font pas des chats. Se você tivesse um pouco de senso de humor, você diria a essa mãe: Você está falando do seu filho em termos muito severos, mas você deveria saber que dos cachorros não nascem gatos. Voilà, elle dit, c'est justement ça. Mais si vous avez été pris comme vous avez été pris, c'est cela c'est quelque chose de cet ordre-là qui vous a manqué, c'est-à-dire du côté des symboliques. E o que me parece, disse ela, é que você ficou muito tomado ali pela Mm, situação. E se isso não tivesse mm, acontecido, se você não tivesse sido tão tomado pela raiva,
você teria tido uma escuta mais simbólica. Ouais. Pourquoi symbolique? Parce que tout ce qui se passe, c'est aussi, ça fait partie de la théorie de Dolto. Tout ce qui se passe entre un enfant et les parents est effectivement susceptible d'être symbolisé. Comment symboliser? C'est par la parole. Et Dolto n'arrêtait pas de dire, parlez aux enfants, par- parlez d'eux, parlez de vous, parlez des choses, essayez de nommer. Et effectivement, c'est la seule manière pour aider l'enfant à concevoir le monde et à se séparer. Então, o que acontece é essa escuta simbólica é um dos pontos-chave da teoria psicanalítica e da abordagem de Dolto. É, Segundo Dolto, tudo o que acontece entre filhos e pais é suscetível de ser simbolizado. E como que ele pode ser simbolizado? Pela palavra. E é por essa razão que ela dizia aos pais: falem com os vossos filhos, falem deles mesmos, de vocês, das coisas. Tentem nomear as coisas para os vossos filhos, de tal forma que assim vocês poderão facilitar a individuação dessas crianças. Oui. Et la deuxième chose qu'elle m'a appris, et ceci dans une seule séance, elle m'a dit, vous n'avez pas compris une chose essentielle. Vous pensez que cette femme s'adressait seulement à son fils. E uma coisa que ela me ensinou, e isso se deu numa só sessão com ela, é que ela me disse dessa forma: você não entendeu uma coisa muito essencial, e essa era o fato de que essa mãe não estava se interessando somente ao seu filho. Elle m'a dit, les fils à ce moment-là n'étaient que les représentants de la lignée d'hommes dans l'histoire de cette femme. O filho, neste momento, só era o representante da linhagem de homens, os homens da história dessa mulher. Elle m'a dit, et ça, voilà, c'est aussi une histoire d'écoute. Vous avez limité votre écoute à ce qui se passe entre cette femme et cet enfant dans les médias de la science. Isso também diz respeito a uma falha da sua escuta. Você limitou a sua escuta entre a mãe e o filho, na mediação que estava ocorrendo nesta sessão. E não era somente isso. Alors, et vous savez même pas à qui elle parle. Elle parle à son enfant, mais en apparence, mais en réalité, on ne sait pas si elle parle à son père, à son frère, à son grand-père, ou son arrière-grand-père, ou à ses oncles. Il y a toute une lignée dans l'histoire de cette femme que cet enfant vient représenter à ce moment-là. E ela continua me explicando o seguinte: ela diz, mas você não sabe de fato a quem está se endereçando essa mulher na sessão, aparentemente, assim, somente ao seu filho, mas você não sabe se ela está, na verdade, falando com o seu pai, com seu irmão, com seus tios, ou com seus avós ou bisavós. O seu filho é apenas uma representação da linhagem de homens na história dessa mulher. Hmm. C'est pour cela, pour elle, l'anamnèse, c'est quelque chose de très important quand elle travaillait avec les enfants. Et comme elle était dans l'écoute, il y avait toujours quelques-uns qui notaient mot à mot ce qui se disait dans la science. E é por isso que a anamnese para ela era um ponto muito essencial do seu trabalho. Quando ela estava trabalhando com crianças, ela se concentrava essencialmente na escuta e havia pessoas ali que anotavam palavra por palavra do que era dito na sessão. Mhm. Elle dit, pendant qu'on était en train de discuter, elle dit,
Au moins, vous auriez pu dire, mais madame, parlez-moi de votre père. Ela, inclusive, me disse, me endereçou essa, entre aspas, crítica. Você poderia, enquanto ela estava falando ali do seu filho, você poderia tê-la reorientado. Senhora, por favor, me fale do seu pai também. Mais il y a un autre aspect aussi que j'ai entendu au cours de cette séance. Quand il y a un conflit très fort au sein d'un couple et et quand l'enfant devient les symptômes, les Uhum, fils deviennent les fils de son père et la fille est susceptible de devenir la fille de sa mère, c'est-à-dire à l'image de l'autre. Et la haine qu'on a à l'adresse du père peut, peut être orientée vers l'enfant, vers les fils. uhum. Ah, o que acontece, um outro ponto importante que ela colocou à frente nessa sessão é que quando há um conflito muito forte dentro do casal, os sintomas desta crise, desta dificuldade, são transferidos para os filhos. E nesses momentos, o filho homem se torna o filho do seu pai e a menina se torna a filha da sua mãe. Ou seja, um se torna a imagem do outro, e é nesse momento que o ódio em direção ao marido é transferido para o filho. C'est-à-dire, elle rajoute, est-ce que vous avez demandé pourquoi son mari n'était pas là? Et E s'il ela, n'était pas là, pardon. pourquoi il n'était pas là? Et Uhum. comment ça se passe entre eux? E será ela também acrescenta? E você perguntou a ela por que que o seu marido não estava ali e por que que ele não estaria ali e como que as coisas estavam se dando entre eles? Voilà. Parce que dans la pratique de Dolto, elle ne prend jamais un enfant en psychanalyse si les deux parents ne sont pas d'accord. Porque na prática de Dolto, ela nunca aceita uma criança em psicanálise se os dois pais não estão de acordo. Et de l'autre côté, ce n'est pas parce qu'on fait une demande de prise en charge pour un enfant, il faut prendre l'enfant en thérapie. E para ela, não é uma condição obrigatória o fato de ter sido endereçada uma demanda para a acolhida de uma criança em terapia. Não On necessariamente ela prend, aceitará essa criança. on prend en thérapie la personne, que ce soit l'enfant, le père ou la mère, autrement dit, la personne qui souffre. Em terapia, aquele que deve ser acolhido pode ser a criança, o pai ou a mãe, mas o essencial é Mhm. que seja aquela pessoa que está em sofrimento. Mhm. Parce que la demande pour un enfant est facile, parce qu'on a tendance à renvoyer sur le dos de l'enfant euh, beaucoup de, beaucoup de fantasmes, alors que la souffrance peut être celle de la mère ou celle du père. Et c'est pour cela, ce n'est pas parce qu'on demande une prise en charge, il faut croire que ça concerne d'abord l'enfant. Ça peut concerner la mère ou le père aussi. E o que muitas vezes acontece é que quando há um pedido para uma análise de uma criança, eh, essa é uma solução de facilidade, porque muitas vezes há muitos fantasmas que são projetados sobre a criança, na verdade, quem está em sofrimento é a mãe ou o pai. Então, aquele que deve ser acolhido, no caso, é aquele que de fato está em sofrimento. Mm. Vous savez, c'est très important ça, parce que l'enfant n'est pas un.
L'enfant est au moins trois. E isso é muito importante porque a criança não é uma, ela é ao menos três. Il y a l'enfant de la réalité, il y a l'enfant narcissique, oh, et il y a His Majesty's a Baby. Il y a la His troisième. Majesty's a Baby. Ah, oui, je vois. Porque, na verdade, nós temos a criança realidade, nós temos a criança narcísica e nós temos His Majesty is a Baby. C'est-à-dire, Sua Majestade é a criança. Uhum. on peut se plaindre d'un enfant parce qu'il ne répond pas à à l'enfant imaginaire. On peut Podemos nos récuser queixar la, de uma criança porque essa criança, às vezes, não está ali conforme a criança imaginária que tínhamos, para nós. Et dans ces cas-là, si on accepte de prendre l'enfant de la réalité alors que la plainte concerne, concerne les décalages entre l'enfant de la réalité et l'enfant imaginaire, on se trompe. Dans ce cas-là, vraiment, le travail à ce moment-là concerne la mère ou le père. Porque a partir do momento em que aceitamos a criança realidade, muitas vezes conseguimos ultrapassar esses problemas. Em geral, as queixas provêm desta distância que há entre a criança realidade e a criança imaginária. E, quando é o caso, temos que tratar ou o pai ou a mãe. Hmm. Parce que sinon, on consacre c'est-à-dire on rend la plainte comme quelque chose de réel. Porque senão, o que estaríamos fazendo é de consagrar a queixa, de tomar a queixa como algo real. Hmm. Voilà, une deuxième fois, et une deuxième séance que je trouve très, très importante dans le travail de contrôle avec elle. Et un jour, je lui demande, d'après elle, comment on peut répondre à la demande d'une famille, d'un couple qui veut adopter un enfant. Quel enfant? Comment savoir comment un enfant convient à un couple e comment savoir que le couple convient a un enfant? Uhum. E um outro aspecto muito interessante, do qual me recordo, numa outra sessão de supervisão com o doutor, um dia lhe pergunto, segundo ela, quando há uma demanda por parte de um casal que deseja adotar uma criança, como seria essa criança? Qual seria a criança que conviria a esses pais? E quais seriam os pais que conviriam a essa criança? Como saber? Mhm. Écoutez, il avait une position assez, assez intéressante et à ces sujets-là. Elle partait d'une hypothèse simple. Elle disait, pour moi, si j'avais à donner un enfant à un couple, je demande au couple, notamment à la mère, de parler à l'enfant, de lui dire ce qui lui vient à l'esprit, librement. Et si l'enfant s'arrête, la regarde, essaye de s'élever, essaye il s'agite, euh, il la suit des yeux, il dit dans ce cas-là, il y a quelque chose qui se passe entre lui et l'enfant. Et c'est quelque chose qui passe entre lui, c'est la prosodie de la langue maternelle. C'est-à-dire, à ce moment-là, justement, cette femme est devenue l'autre de l'enfant.
Françoise Dolto tinha uma posição muito interessante a esse respeito. Ela me disse, em resposta a isso, que se alguém me pergunta em determinado momento, qual seria a criança que eu atribuiria a um casal, eu faria da seguinte forma: eu pediria à mãe que ela conversasse com essa criança, que ela dissesse livremente tudo o que lhe vem em mente, de forma muito natural. E se em determinado momento essa criança para, olha para ela, levanta-se, agita-se ou a segue do olhar, então isso significa que aconteceu algo entre essa mãe e a criança. Isso significa, isso é falar precisamente da prosódia da língua materna. Isso significa que a mãe tornou-se o outro desta criança. Oui, parce que pour le petit enfant, son autre est incarné. Porque para a Et, pequena criança, o seu outro é encarnado. et cet autre, c'est la mère qui l'incarne. C'est, et cette incarnation est une nécessité absolue pour, pour qu'elle, pour qu'elle puisse par la suite se désincarner. E este outro, em geral, é a mãe que o encarna. E esta encarnação é uma necessidade absoluta para que, em determinado momento, esta criança venha se desencarnar. Autrement dit, c'est celle qui incarne l'autre, les désincarne. Em outras palavras, é aquela que encarna o outro que o desencarna. Et comment ça, elle les désincarne? C'est quand effectivement ce que Dolto appelle, quand c'est les symboligènes qui viennent inscrire les corps à corps dans une dimension symbolique. E ela diz, e como justamente há essa desencarnação, é, isso se dá quando o símbolo higiênico vem inscrever o corpo a corpo, le corps à corps? Les corps à corps, oui. Oui, Corps à corps entre l'enfant et les bébés. vem inscrever-se no corpo a corpo entre o bebê e o seu cuidador. C'est pour cela qu'elle parlait de castration, des castrations Dolto, c'est-à-dire castration ombilicale, castration, les sevrages, castration anale. En fait, c'est pour cela qu'il faut revenir vraiment à sa théorie pour comprendre exactement ce qu'elle voulait dire. Il faut revenir à sa théorie concernant l'image inconsciente du corps. C'est-à-dire, E é por isso que Dolto falava de castrações no plural. Por exemplo, a castração durante o desmame, a castração anal. E é por isso que temos de voltar à a sua teoria que está evocada no seu livro Imagem Consciente do Corpo. parce que c'est que le Lacanien reproche à Dolto, c'est un de ces points essentiels qu'on reproche à Dolto, c'est-à-dire parler des castrations comme les faisait Freud à un certain moment. Mais en vérité, euh, il y a une lecture qui est simpliste dans ce cas-là. Quand on pense que Dolto parle des symboligènes. Et c'est ça la base même la base de tout ce qui est castration. Então, na verdade, o que que os lacanianos criticam em Dolto? Eles criticam o fato dela falar das castrações no plural, como Freud em determinado momento. Mas esta apreensão, de ruptura é muito simplista. Na verdade, o que Dolto evoca é o aspecto simboligênico que está na base das castrações. Je vous dirais les choses de la manière suivante.
Dans sa théorie sur l'image inconsciente du corps, il y a des dimensions. Il y a une dimension imaginaire et ça touche au schéma corporel, et une dimension symbolique, ça touche à l'image inconsciente du corps. Então, est-ce que vous pourriez aller un peu plus lentement sur ces aspects très conceptuels pour que je puisse noter? Et, Donc, sa et, théorie. Mhm. Oui. c'est quand Dolto parle de l'image inconsciente du corps, c'est double en quelque sorte. Il y Quando o a, doutor fala da imagem consciente do corpo, isso tem uma dupla dimensão. il y a les schémas corporels qui relèvent des sensoriels. Há o esquema corporal que diz respeito ao sensorial Il y a image inconsciente du corps et qui relève des symboliques. e há a imagem consciente do corpo que diz Hmm. respeito ao simbólico. Mais ce n'est, quand dans la lecture que nous avons de Dolto, il n'y a pas de séparation entre les schémas et l'image. Mas na leitura que nós temos de fazer de Dolto, não há uma separação entre o esquema e a imagem. Tout ce qui pose problème pour elle dans l'évolution de l'enfant, c'est effectivement c'est dans les ruptures entre les schémas et l'image. E o que, para ela, o que causa um problema na evolução da criança é tudo aquilo que diz respeito à ruptura entre o esquema e a imagem. Oui. Et, mais aussi, ça pose un problème. Pourquoi Adolto appelle image ce qui relève du symbolique? Mas o que também é complicado é que, para Dolto, aquilo que diz a respeito à imagem é do Hmm. âmbito do simbólico. Et c'est Lacan, en quelque sorte, qui lui trouve une réponse. E é Il lui Lacan, de dit, certa forma, que encontra uma resposta para isso. Ele diz. mais il dit, tant qu'il s'agit de signifiants, Ele diz, enquanto se trata de significante, appeler ça image, ça ne change rien au fait que ça relève de signifiants. chamem isso de imagem, isso não muda nada ao fato de que isso seja de ordem do significante. Autrement dit, c'est des signifiants. Et Dolto, dans ce cas-là, introduit, c'est pour cela qu'elle dit ce que tu fais, ce que je dis, même quand elle parle de l'imaginaire, les signifiants est la base même de son travail. E então, Lacan diz, trata-se ao final do significante. E é isso que ele quer dizer quando ele diz a Dolto, ainda que você não entenda, você faz, você age em função do que eu digo. Na verdade, quando Dolto fala da imagem, ela está falando do significante. Lacan dit le corps se corporise par les signifiants. Lacan diz, o corpo se corporifica pelo significante. Sinon, il n'y a pas de corps, il y a autre chose. Les corps jouit, le corps est corporisé par les signifiants. Senão, não há corpo, há outra coisa. O corpo goza através do significante. Et c'est justement ce qu'elle essaie de dire Tolto à sa manière. Les corps se corporisent par les signifiants et par le discours que l'entourage immédiat de l'enfant et l'entourage même un peu lointain tient au sujet de l'enfant et ou dans les discours directs qu'on tient avec l'enfant. E o que Dolto diz, na verdade, retorna a isso. Ela diz, o corpo se corporifica pelo significante e pelo discurso que o entorno da criança mantém sobre ela e pelo discurso direto que este mesmo entorno mantém com ela. Peut-être en vous disant cela, vous comprenez que, que, que schéma qui touche la question des sensoriels
et images qui touchent les symboliques ne, ne sont pas séparables. Ils sont intimement liés. Et c'est effectivement les signifiants qui les lient en permanence. E vocês compreenderão que o esquema que está diretamente em relação com o sensorial, por um lado, e a imagem que está ligada ao simbólico, estão intimamente ligados, não há uma ruptura entre eles, e o que os liga é o significante. Hmm. Voilà, peut-être moi j'insiste un petit peu en disant lisez, même c'est laborieux, un petit peu c'est difficile parfois, mais la théorie de Dolto est vraiment reprend, est, est résumée dans l'image inconsciente du corps, dans la sexualité féminine. Elle était absolument lacanienne dans le jeu de désir. Quand vous lisez le jeu des désirs, quand vous lisez la psychanalyse et pédiatrie, quand vous lisez les cas Dominique, elle était absolument lacanienne. E Mais é sobre isso que eu insisto, eu digo a vocês, é importante que vocês leiam a teoria de Dolto, talvez isso seja um pouco trabalhoso, mas a sua teoria está resumida na obra Imagem Consciente do Corpo e também na obra Sexualidade Feminina. E também no Jogo do Desejo, e podemos perceber, lendo todas essas obras, que Dolto era essencialmente lacaniana. voilà, mais je ne me souviens pas les autres. Mais maintenant, comment moi-même, je suis devenu psychanalyste d'enfant, parce que ça fait partie de cette question. E agora, Je como suis eu devenu, mesmo me tornei psicanalista de crianças. malheureusement, c'est le cas pour beaucoup de jeunes psychologues qui sont embauchés dans des services qui s'occupent des enfants et des E, familles. infelizmente, o meu caso foi o caso de muitos jovens psicólogos que são empregados na seção de acolhida das famílias. Moi, j'étais embauché directement dans, dans un d'abord dans un service de prévention et deuxièmement dans les services de l'action sociale à l'enfance. Il s'agit à l'époque, et c'est toujours le cas, des placements familiaux et de l'adoption. Desta forma, eu estava empregada num serviço de prevenção do Estado e também num departamento de ação social para a infância. E esses dois departamentos muitas vezes cuidavam de encaminhamento de crianças para adoção. Autrement dit, on n'était pas armé, on n'était pas formé pour s'occuper de l'enfant et de sa famille. E, em outras palavras, não tínhamos as ferramentas necessárias, não estávamos preparados para cuidar dessas crianças e de suas famílias. Et c'est l'enfant et sa famille qui nous apprenaient beaucoup, apprenaient le travail avec eux. E eram justamente essas famílias e essas crianças que muitas vezes nos formavam ao trabalho, nos ensinavam coisas. Et, et puis, quand on a une expérience, beaucoup de psychanalystes qui s'installent en tant que psychanalystes arrêtent de travailler avec les enfants et les familles. E muitas vezes, quando os psicanalistas começam a ter um pouco de experiência, eles montam seus próprios consultórios e param com esse trabalho junto das crianças e suas famílias. Autrement dit, on commence par quelque chose de très difficile. Travailler avec les enfants et leurs familles est nettement plus difficile que de travailler avec l'adulte, pour après travailler avec l'adulte et arrêter de travailler avec l'enfant.
Ou seja, na maior parte das vezes, começamos com algo muito difícil, que é de trabalhar com as famílias e suas crianças, e depois, quando temos mais experiência, paradoxalmente, vamos trabalhar com adultos, que é talvez menos complexo. Autour de nous, il y a beaucoup de psychanalystes confirmés qui ne travaillent pas avec les enfants. Em volta de todos nós, há muitos psicanalistas extremamente experientes que não trabalham com crianças. Et, et quand vous demandez pourquoi, vous allez entendre des choses parfois vraiment bizarres. E muitas vezes vocês lhes perguntam, como eles fazem quando ouvem coisas bizarras. Oui, parce que vraiment, c'est quand on a une expérience qu'on commence à pouvoir entendre mieux l'enfant et pas le contraire. Porque é justamente quando temos uma experiência maior que podemos começar a ter uma escuta mais aprofundada da criança e não o contrário. Mm. Autrement dit, peut-être ce qu'on fait sans nous rendre compte, on fait comme disait la Freud à l'époque. Le travail avec l'enfant tout petit, c'est d'abord un travail d'éducation, d'entraînement et, et un travail de prévention auprès des parents. E o que muitas vezes fazemos, como disse Freud, com relação ao trabalho com as crianças, é que esse trabalho muitas vezes é um trabalho de educação dos próprios terapeutas e um trabalho de prevenção junto dos pais. Oui, quand on n'a pas d'expérience avec les enfants et les familles, effectivement, on commence toujours un peu freudien et, et quand on chemine dans son travail, dans son analyse, on devient en quelque sorte lacanien. Muitas vezes o que acontece é que quando não temos experiência neste trabalho com pais e seus filhos, nós começamos um tanto freudianos e depois, ao caminhar e também em função da nossa própria análise, acabamos nos tornando lacanianos. Oui, je dis lacanien quand on est dans les champs lacaniens, mais on a le droit d'être ce qu'on veut, après tout. Eu digo lacanianos, para aqueles que se inserem no campo de reflexão lacaniana, mas cada um tem o direito de ser o que desejar. Voilà, je, je n'ai rien contre. Eu, de Je, fato, je n'ai rien contre si on n'est pas lacanien. eu não tenho nada contra aqueles que não são lacanianos, evidentemente. Et voilà, c'est, c'est dans mon quotidien avec Dolto, dans ma rencontre avec Dolto. La première fois que j'ai travaillé avec elle, c'était après la dissolution. Et il y a une association temporaire qui a été créée avec elle qui s'appelait Entre-temps. Qui s'appelait Entre-temps parce que Entre-temps. Entre-temps. Mhm, Oui, mhm. mais entre-temps, c'est-à-dire en attendant de voir dans quel Oui, sens les choses allaient. Et d'accord. je me souviens, on a fait des journées avec, dans le cadre de cette association. Et cette journée s'appelait, si mes souvenirs sont bons, nos patries, vos patries ne sont pas nos patries. C'était déjà, on posait la question de l'autre. Mhm, Euh, L'autre, que l'étranger n'est pas l'autre, que mhm, l'autre, c'est l'étranger en chacun de nous. Euh, on est toujours l'autre, même au sein de son pays, même au sein de sa langue, même au sein de sa famille. On est toujours cet autre. Vous mhm. voyez, et c'était déjà ça, hein. Dolto était déjà
animé par cette question de l'autre, comme et qui est le contraire de cette notion que nous avons, la notion de l'étranger. E o que aconteceu é que o meu trabalho cotidiano com Dolto, o meu encontro com François Dolto, ele se deu no contexto histórico da dissolução, né, da separação do grupo de psicanalistas lacanianos da Sociedade Psicanalítica de Paris. E uma associação temporária foi criada na época com que tinha por nome Entretemps, ou seja, traduzindo literalmente, enquanto isso. E nós tivemos várias jornadas no contexto desta associação, e uma delas tinha por título o seguinte tema: os vossos países, as vossas pátrias não são as nossas pátrias. E justamente esse evento, essas jornadas, colocava o tema do outro. E é muito interessante de pensar nessa questão do outro, ou seja, que o estrangeiro não é aquele que está fora de nós, mas, na verdade, é aquele que é o estrangeiro que nós temos em cada um de nós. Essa questão do outro é muito importante, porque somos sempre este outro. E Françoise Dolto parecia muito interessada a essa questão do outro. Ela se colocava frontalmente contra a noção do estrangeiro. Mm. Et vous voyez, il y avait dans ces positions quelque chose que Lacan a développé lui-même de manière beaucoup plus, disons, conforme à sa théorie à lui. Et, par exemple, la question euh, de la langue, en un seul mot. Mhm, Dalton ne l'a pas appelé la langue encore. Mais chez elle, cette idée était là. Par exemple, quand je vous ai parlé de demander à une femme de parler à un bébé, de voir si elle est capable d'intéresser les bébés. mhm, Voilà, pour elle, c'est ça la langue. uhum. E o que Lacan depois desenvolveu por si mesmo, de forma em harmonia com a sua própria teoria, foi a questão da La Língua. Dolto não tinha ainda evocado a La Língua nesses termos, mas a ideia estava ali para ela, e podemos evocar esta situação em que ela pede à possível mãe de uma criança a ser adotada que se expresse, que se enderece a ele, fale com ele. Et Dalton parlait. Elle, elle n'était pas dans le silence comme parfois c'est les caricatures chez quelques Lacaniens. Dolto parlait, parfois parlait beaucoup, mais elle parlait. Et elle parlait au point de susciter un transfert, pas seulement individuel, mais national. C'est parmi les questions que lui m'a envoyées. Il m'a demandé de reparler de ce voyage que j'ai eu avec elle dans le métro. Et, et donc, on était dans le métro, on allait au cinéma en vérité. Et donc, on a pris le métro pour aller au cinéma. Et puis, Dolto a parlé, on était en train de parler tous les deux, mais parler à haute voix. Tout à coup, tout le monde l'a reconnu. Tous ceux qui étaient dans le métro l'ont reconnu et ils se sont levés et sont venus vers nous. J'arrête là pour que vous traduisiez. Hmm. Oui, oui.
Na verdade, o doutor falava muito. Ela não ficava nesse silêncio que muitas vezes é atribuído de forma caricatural aos lacanianos. Ela falava, e ela não falava pouco, ela falava ao ponto de suscitar uma transferência, não somente individual, mas até mesmo, eu diria, nacional. E vou citar esse caso, que estávamos com ela no metrô, estávamos indo juntos ao cinema e estávamos falando entre nós, mas ela falava com um tom um pouco alto e de repente ela foi reconhecida. Et tout le monde s'est levé et venait vers nous, se sont attroupés autour de nous et ils ont commencé à poser des questions à Dolto. Et Dolto répondait simplement en rigolant, et les gens rigolaient. E as pessoas, foi muito interessante, aqueles que estavam no vagão do metrô, todos se levantaram e vieram à nossa volta. E as pessoas ali, durante essa viagem de metrô, começaram a fazer perguntas a Doutor, e Doutor respondia a todas aquelas perguntas de forma muito natural. Et puis, il y avait de plus en plus de monde dans la rame. La rame était vraiment chargée et plus personne ne descendait. E o que aconteceu é que um fenômeno muito engraçado, havia cada vez mais pessoas dentro do vagão e ninguém queria descer do vagão. Et puis, tout- et Dolto continuait à parler aux gens, les gens lui posaient des questions, et puis on est arrivé à la station où on devait descendre. Et bon, moi, je me suis levé et je dis aux gens, excusez-nous, on va descendre ici. Et tout à coup, tout le monde est descendu parce qu'ils avaient dépassé les stations où ils voulaient descendre. Ils voulaient continuer avec Dolto, peu importe où on allait. E foi engraçado porque quando chegamos à nossa estação de destino, eu levantei e eu disse, bem, precisamos descer aqui, chegamos, e quando nós descemos do vagão, todo mundo desceu junto conosco, porque todos tinham já passado as estações onde eles deveriam sair do vagão e todos quiseram continuar a nos acompanhar onde nós fôssemos. Et c'est pour cela, c'est une question pour moi. Vraiment, je les lance avec beaucoup de précautions. Est-ce que on peut faire un transfert national sur une personne? Et je vous donne cet exemple. Quand Dolto faisait son programme lorsque l'enfant pareil, c'était comme le football au Brésil. Vous savez, quand il y a un match de foot au Brésil, eh bien, les Brésiliens sont là. Les Français étaient là, à l'écoute de Françoise Dolto. E Et, et quel je était me le nom du dis, programme, Monsieur Ahmad? C'était? lorsque l'enfant pareil, Ah, voilà, oui. Uhum. Então, a questão que eu me coloco é se é possível fazer uma transferência nacional sobre uma pessoa. Quando Françoise Dolto estava naquele programa que ela apresentava na rádio France Inter, que tinha por título Quando a Criança Nasce, é como se fossem aqueles momentos em que a equipe brasileira está em campo. et, et les gens de toutes conditions, de tout niveau d'éducation, étaient là, étaient à l'écoute de cette femme. Et je me demande, et c'est vraiment cette question que je me pose, est-ce que c'est sa voix ou est-ce que c'est qu'il disait? E as pessoas, era muito surreal isso. As pessoas de qualquer condição, de qualquer nível de educação, estavam todas ali à escuta dessa mulher. E eu sempre me perguntei: será que era a sua voz ou será que era aquilo que ela estava dizendo? Et il avait une voix, je sais pas, en tout cas pour moi, cette voix que Dolto avait,
était une voix enveloppante, une voix qui se communique, une voix qui se fait entendre, une voix qui vous prend. E era a voz dela que me parecia muito interessante. Ela tinha uma voz envolvente, comunicativa, uma voz que se faz ouvir, e é uma voz que nos tomava, assim, por inteiro. Hmm. Il y a une chose il faut absolument que je le dise parce que c'est très important dans les questions de lui, c'est par rapport à dire la vérité, l'histoire. C'est vrai que Dolto disait il faut dire son histoire à l'enfant. Uhum. Há um outro aspecto muito importante da abordagem de Dolto. Ela sempre dizia, é muito importante dizer a verdade à criança. É muito importante contar a história da criança a ela. Mais et là, quand même, il faut nuancer les choses parce que c'est très important d'entendre les nuances. Il y a l'histoire factuelle, c'est-à-dire É, uhum, quand on pardon. raconte son histoire à un enfant, on raconte son histoire factuelle. Uhum. Mas eu acho que nesse ponto temos de fazer uma nuance nas coisas. É importante detalhar um pouco mais. Quando contamos uma história à criança, em geral, falamos dos fatos, da história factual. Mais ça fait vérité, c'est vrai, parce que bon, chacun de nous a droit à connaître son histoire. On n'a pas le droit d'empêcher quelqu'un de connaître son histoire. E isso, claro, tem uma dimensão de verdade, porque cada um de nós tem o direito de conhecer a sua própria história. C'est pour cela, un enfant adopté, il faut raconter son histoire. Il a le droit de connaître son histoire. Il a le droit de connaître tout ce que nous possédons sur son histoire. E é por isso que, para uma criança adotada, ela tem de saber a sua história, tem de conhecer. É um direito dela, nós temos que fornecer a ela todos os elementos que sabemos sobre ela. Mais à côté de cela, il y a l'histoire subjective. Autrement dit, il y a des choses que nous pouvons pas raconter nous-mêmes. Parce qu'effectivement, c'est comment l'histoire factuelle affecte l'enfant. Et ça, c'est l'enfant qui peut le raconter, c'est pas nous. Mas ao lado disso há a história subjetiva. Há muitas coisas que nós não podemos contar à criança. O importante é como ela se ressente desses fatos que contamos sobre a sua história. E isso nós não podemos fazer. Parce que et ça aussi, ça fait partie de la théorie de Dolto, c'est-à-dire comment le discours que les adultes tiennent ou que les parents tiennent auprès de l'enfant va l'affecter. Et comment l'enfant est affecté, ce n'est pas parce qu'on est les parents et les plus proches de l'enfant que nous savons, que nous pouvons les savoir. Hum, C'est le témoignage de l'enfant dans l'après-coup qui nous apprend comment uhum, notre discours l'a affecté. uhum. Isso faz parte da teoria de Dolto também, é como o discurso que os adultos têm sobre a criança irá afetá-la. Como isso se dá? Não é porque nós somos os pais dessa criança que nós podemos falar sobre isso. É somente o testemunho da criança no après-coup que poderá dizer como ela foi afetada pelo nosso discurso. Vous savez, c'est dès que l'enfant
même avant sa naissance, l'enfant est affecté par la voix et les signifiants des parents parce que nous sommes sûrs maintenant que l'enfant, dans la vie intra-utérine, entend la voix de sa mère, entend la voix de son père, entend le bruit de la maison, entend quand les parents jouent de la musique, par exemple, ou qui chantent, ou quand les chiens aboient. Apparemment, il entend ça et ça laisse déjà une trace. E isso é tanto mais importante que esse tema, nós podemos apreciá-lo agora à luz das novas descobertas que foram feitas, e sabemos que até mesmo antes do nascimento, um bebê é afetado pela voz e pelos significantes dos seus pais. Na vida intrauterina, o bebê ouve essas vozes e todos os barulhos da casa, seja a música, o cachorro latindo. Isso é muito importante. Et donc, quels sont les deux signifiants qui vont l'affecter définitivement, en principe, à sa naissance? Qu'est-ce qu'il va entendre en premier? Então, On va quais entendre, são os significantes mais importantes que terão lugar no momento do seu nascimento? Qual é aquele som que ele quer ouvir em primeiro lugar? vous savez, les premiers signifiants qu'on lance à la naissance d'un enfant, qu'est-ce qu'on dit? C'est un garçon ou c'est une fille? O primeiro significante que é lançado por ocasião do nascimento de uma criança é o seguinte: é um menino, é uma menina. Et voilà. Euh, on ne dit pas le troisième sexe ou quatrième sexe ou cinquième sexe, on dit un garçon ou une fille. Não falamos do terceiro sexo, do quarto sexo, dizemos é um menino ou uma menina. Et puis le deuxième signifiant quand même, qui va les marquer définitivement, c'est son prénom. E o segundo significante que irá marcá-lo é o seu nome. Voilà. C'est-à-dire, il est accueilli, chacun de nous est accueilli avec ces deux signifiants managers qui vont marquer chacun de nous définitivement, c'est son appartenance sexuelle, son identité sexuelle et son prénom et son nom de famille. E então o que acontece é que serão esses dois significantes que acolherão cada um de nós. Eles são os mais importantes neste momento. O primeiro remete à identidade sexual e o segundo à identidade da família, o nome e o sobrenome. Pourquoi je vous raconte ça, c'est pour vous arriver à un point essentiel de Dolto, c'est il faut 3 générations pour faire un enfant psychosé. E por que que eu estou dizendo isso a vocês? É para chegar num ponto essencial da teoria de Dolto. É preciso 3 gerações para chegarmos a uma criança psychosée. Est-ce que ce serait psychotique? C'est pas la même chose? Oui, tout à fait, psychotique, mais elle utilise le terme psychosé avant qu'elle soit structurée comme Oui, définitivement. é para chegarmos numa criança que atualmente entendemos pelo termo de psicótica, mas na época ela usava o termo psicosada, né, antes de termos esse termo psicótico estabelecido. Uhum. Autrement dit, ce qui se passe, ce qui se répète, ce qui se conjoint, se retrouve entre hommes et femmes, père et mère, à la génération des grands-parents, génération des parents et génération de l'enfant. C'est-à-dire, ce que de ces signifiants n'assure pas sa fonction signifiante, ce qui laisse là où ça laisse des trous et qui se répète génération après génération. Autrement dit, là où grand-père et grand-mère, là où père et mère
là où l'enfant, dans ses relations aux parents, se trouve toujours confronté à ce qui fait trop. Et autrement dit, là où le signifiant n'a pas joué son rôle. E então, o que acontece e o que se repete de geração a geração, seja na geração dos avós, na geração dos pais e na própria geração da criança, são esses significantes que não asseguram a sua função, que não conseguem preencher o seu valor de significante, a sua função, então eles acabam deixando furos, buracos, e é justamente isso que leva a terceira geração a uma criança psicótica. É aquilo que se repete. Je vous donne un exemple banal qu'on entend. Quand je dis quand je dis de quelqu'un, il est fou comme son père. D'ailleurs, le père est fou comme son grand-père. Il ne faut pas s'étonner que si vraiment ce discours-là fonctionne au sein d'une famille, il ne faut pas s'étonner que ça fait très dans une famille. Peut-être ça fait pas fou, mais ça fait très. Uhum. Então, vou dizer uma coisa banal a vocês. Muitas vezes as pessoas dizem, ele é louco como seu pai, e o seu pai é louco como o seu avô. Esse discurso tem uma função, às vezes, talvez com certo exagero, mas sem dúvida alguma, isso significa que há um rastro ali de algo que falhou. Mm. Donc, cette histoire de trois générations, c'est aussi le discours qu'une génération après l'autre maintient, les signifiants qu'on maintient, les signifiants effectivement qui ne vient pas, qui ne, qui ne vient pas assurer cette fonction euh, euh, essentielle de, vous savez, dans une famille, dans chaque famille, dans chaque groupe, il y a ce qu'on appelle des signifiants majeurs. Les signifiants majeurs, c'est ce signifiant qui assure les fonctions qui permettent à chacun de nous de trouver son espace, ses éléments d'identification et son appartenance. C'est pour cela on ne peut pas jouer, on peut pas avec ces signifiants, on ne peut pas les rejeter, on ne peut pas les dire que c'est banal, c'est la foutaise. Je vous donne un exemple simple et vous allez voir que ce que je suis en train de dire. Si moi je ne suis pas chrétien, Alors, attendez, je vais déjà traduire ça. O que eu estou tentando dizer, diz o senhor Ahmad, é que nesse discurso que se mantém de geração a geração, se esses significantes são empregados como ele é louco, como seu pai, se nós mantemos esses significantes, eles têm uma razão de ser, isso tem uma razão de ser e isso tem um peso. E é um problema sempre que quando o significante não assegura a sua função. Em cada grupo, em cada família, há significantes da maior importância, e são eles que permitem a cada um de nós de termos o nosso espaço, nossa identificação, nosso pertencimento. Não podemos brincar com esses significantes. Eles não são coisas banais, elementos jogados ao vento. je vous donne un exemple banal. Vou Parce dar a que, vocês um exemplo banal. supposons, moi, je ne suis pas chrétien et je suis en train de discuter avec un chrétien qui parle de la Trinité. Por exemplo, eu Et não sou cristão e estou discutindo com um não cristão
com cristão sobre a Trindade. Et si je lui dis c'est de la foutaise, qu'est-ce que c'est la Trinité? E se eu C'est-à-dire, digo, pardon, e se eu digo je- a ele, esse cristão, que, bom, a Trindade é uma besteira. si je lui dis ça, je me rends pas compte que en mettant en cause la Trinité, ce n'est pas la Trinité seulement que je mets en cause, c'est carrément l'esprit même de la religion chrétienne. E eu, talvez fazendo isso, não é a Trindade que eu estaria colocando em questão, mas o espírito, até mesmo o próprio Hmm. espírito da religião. Parce que c'est ces signifiants qui sont fondateurs, là. William, que ce soit l'Immaculée Conception, que ce soit la Trinité, que ce soit la crucifixion. C'est ça qui font, c'est les fondateurs de la religion chrétienne, que ce soit vrai ou pas. Porque são esses significantes que são os fundamentos da religião cristã, que isso seja verdade ou não, são elementos essenciais, eles são os fundadores. Et c'est pour chacun de nous, il y a pour chacun de nous, il y a ces signifiants fondateurs et qu'on ne peut pas rejeter comme ça. Il faut vraiment que chacun puisse les travailler comme il peut pour sortir de l'impact de ces signifiants. E para cada um de nós há significantes fundadores, fundamentais, né, a nível dos fundamentos, e não podemos rejeitá-los assim, temos de trabalhar esses significantes. Voilà. Et, et c'est Dolto Dolto insiste là-dessus en disant, quand elle parle de l'écoute, c'est pour entendre les signifiants, les signifiants E essentiels, majeurs dans la symbolique et dans l'histoire de chacun. E Dolto, quando ela fala da importância da escuta, é justamente para podermos escutar esses significantes essenciais para cada um no processo de simbolização, do simbólico. Mm, Je pense que j'ai reçu un message ici, je pense qu'on est à court du temps et que nous devrons conclure. mm. Alors, je ne sais pas si je vais. Oui, ça fait. Parce Écoutez, qu'on a dépassé le temps. Oui, oui, c'est pas de notre faute parce que écoutez, voilà. je vous dirai, je vous salue et je vous dis à demain. Gostaria de agradecer primeiramente, né, ao Nazir por essa transmissão. Acho que o que mais importante do que a gente tinha para perguntar é o que ele tem para transmitir. As perguntas ficarão para um outro momento. Amanhã nós teremos uma outra fala com ele. E a vontade mesmo é que pudéssemos estar aqui presencialmente com ele e com a Sylvie, e a gente sentado aqui ao redor dele, ouvindo todas essas histórias. Você pode traduzir, Sylvie. Si, alors, Louise dit que plus que vous acheminez des questions, plus important que cela, c'est d'écouter tout ce que vous avez à nous transmettre. Et en ce sens, le pari est gagné. Et nous aurions tellement voulu vous avoir ici en présentiel avec nous. Peut-être nous aurons une autre occasion. Et il vous remercie immensément. Demain, nous aurons un peu plus de temps pour parler de tout cela.